Moji dragi gledatelji, danas ću vam govoriti nešto više o daleko najzdravijem režimu prehrane, što mi danas znamo i koji je definitivno znanstveno potvrđen, a naziva se moderno isprekidani post ili na engleskoj verziji intermittent fasting. Sam post kao takav ništa nije novo, dakle naš genetski materijal i ljudi milionima godina unatrag su redovito jeli maksimalno 1 do 2 obroka dnevno. Interesantno je za reći da tamo negdje 50. i 60. godina pa do skoro prije jedno 15 do 20 godina vi o postu ili isprekidanom postu koji se danas moderno zove praktično ništa niste mogli pročitati niti vidjeti. Iako se post prakticira tisućama godina, davno je zaboravljen zadnjih 60 do 70 godina. Do prije 20 godina vi nigdje niste mogli čuti ili pročitati o zdravstvenim blagodatima posta. Doslovno niste mogli pronaći knjigu, časopis, web stranicu ili pogledati video zapis o ovome režimu prehrane. Zašto se to dogodilo? To ostavljam svima vama na razmišljanje. Dakle, zašto mi 60-70 godina ništa nismo čuli o onome samome postu i njegovim zdravstvenim blagodatima? Zašto je nama nametnuto da mi dnevno jedemo 3, 4, 5, 6 puta dnevno? O tome sami razmišljate, pa molim vas, ako išta smislite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Možemo reći da svakodnevni post od hrane je nevjerojatno bitan za naše zdravlje, ali veliki broj osoba to ne prakticira. Rezultat svega je enorman porast bolesti koji su direktno vezani za loš način života i specijalno lošu prehranu. Danas osobe najčešće oboljevaju i umiru od srčanog i moždanog udara, ostalih bolesti srca i krvnih žila, tumora, bolesne jetre, bubrega, dijabetesa, pretilosti i puno ostalih bolesti koji su direktno vezani uz ono što mi jedemo svaki dan. Ajde malo mi razmišljajte, moji dragi gledatelji. Zašto u zadnjih 40-50 godina enormno su porasle ove bolesti od kojih mi danas umiremo najčešće, a direktno su vezane zato što jedemo 3, 4, 5 puta dnevno i ovo je specijalno bitno za sve one osobe preko 40 godina. Vama je enormno bitan post u vašoj svakodnevnoj prehrani. Koliko ste samo, dragi moji gledatelji, puta čuli da morate jesti 3, 4, 5, 6 puta dnevno, da ne smijete preskakati ni jedan obrok u danu, da je recimo doručak najbitniji obrok vašega dana. Koliko ste puta samo to čuli, moji dragi gledatelji, to je sve da ne može biti dalje od istine. Ono što želimo reći, apsolutno nema niti jedna studija koja će reći da jedenje puno obroka svaki dan je dobro za vaše zdravlje. S druge strane, zadnjih nekoliko desetljeća imamo tisuće studija i danas milioni osoba diljem svijeta prakticiraju post. Dakle, mi kao čovječanstvo, kao ljudi od milionima godina unatrag, naš organizam se navikao jednostavno da jede 1 do 2 puta dnevno. Do unazad rekli smo 60-70 godina kad smo mi to sve preokrenuli i jedemo nemilice svakih 3, 4, 5 sati svaki dan i rekao sam, posljedica svega toga su sve ove bolesti koje su danas u najvećem porastu, a direktno su vezani za hranu koju mi danas jedemo. Moramo reći da je sve počelo 1970. godina, kada je u većini razvijenog svijeta uvedeno mišljenje da morate jesti doručak, ručak i večeru. Recimo doručak u 8, ručak oko 12 sati i večeru oko 18 sati. Desetljećima unatrag se značajno potiče i umjesto naravno za naše zdravlje da mi jedemo manje, danas jedemo puno više. Možete lijepo primijetiti na vašoj djeci da jedu 6-7 obroka svaki dan. Svaka 2-3 sata, 4 sata nekakve grickalice i slično. I posljedica svega toga, rekli smo, pretilost, bolesti srca, tumori, rakovi, moždani, srčani udari i sve ostale perspektive. Dakle, direktno vezano za hranu i koliko mi puta nju dnevno jedemo. Ono što možemo reći, umjesto da tijelu damo odmora i mi ga hranimo 16 do 18 sati svaki dan, zauzvrat mi smo sve bolesniji i bolesniji, a i sve mlađi ljudi. Ja vam to jako dobro vidim u svojoj kliničkoj praksi. Ja liječim pacijente od 2000. godine kada sam završio fakultet, a u to doba najveći broj bolesnih osoba je bilo osoba preko 50 godina pa nadalje. Dakle, prije nekakvih 20-ak i nešto godina, kad sam prvi puta počeo liječiti pacijente, većina su ljudi bili starijih dobnih skupina. Danas sam u svojoj praksi
imam nevjerojatan broj osoba 20-30 godina koji su teško bolesti, a sa bolestima koje prije nisu ni bilo dakle, toliko prisutne. Opet vezano za način života koji mi danas prakticiramo. Što se događa kad postimo? Kada jedemo, u tijelo unosimo puno više energije nego što možemo upotrijebiti. Nešto od te energije naše tijelo sačuva za daljnju upotrebu, a glavni hormon koji služi za upotrebu energije od hrane koju jedemo i koji pohranjuje višak energije se naziva inzulin. On se značajno povisuje kada jedemo, posebno dakle, hranu koju nazivamo ugljikohidrati. Dakle, ključ vašega zdravlja biti će redoviti post od hrane, a zašto je on toliko bitan? Bitan je radi kontrole inzulina. Vi kada jedete svakih 3, 4, 5 sati, vi svaki puta obrokom povećavate razinu inzulina u krvi. I vi to kad radite desetljećima, posljedica svega toga će biti značajno pogoršavanje svih ovih bolesti kojih imate. Dakle, želite inzulin kontrolirati, a to ćete najbolje napraviti sa redovitim svakodnevnim postom, minimalno 16 sati svaki dan. Inzulin ima dvije glavne funkcije. Prvo, dopušta tijelu odmah upotrebu energije iz hrane. Najviše inzulin u krvi potiču ugljikohidrati. Oni se rapidno u tijelo pretvaraju u glukozu i na taj način podižu razinu šećera u krvi. Inzulin pomaže glukozi da direktno ulazi u stanište našega tijela. Proteini se prvo razgrađuju na manje dijelove koji se nazivaju aminokiseline, a više aminokiselina se može pretvoriti u glukozu. Proteini ne podiže glukozu u krvi, ali mogu podići inzulin. A masti se direktno apsorbiraju, ajmo reći, u masne naslage, dakle masnu hranu, i specijalno recimo kad jedete zdrave masnoće, vama se inzulin praktično ništa ne diže. Dakle, zdrave masnoće su nam u redu, a hrana bogata ugljikohidratima i slično je jako loša. I tu nam ključnu ulogu igra redoviti post. Možemo reći da druga funkcija inzulina je pohranjivanje energije viška iz hrane koju jedemo. Glukoza se može pohraniti u jetri, ali jetra ima ograničenu mogućnost pohranjivanja glukoze. Kada jetra više ne može primiti glukozu, glukoza se počne taložiti u masne naslage. Dakle, vi kada pojedete hranu, rekli smo da puno puta ta hrana ima previše energije nego što mi možemo iskoristiti. Dakle, višak one energije u obliku glukoze prvo se stacionira u jetru, a jetra ima, ajmo tako reći, ograničeni kapacitet primanja energije i ostatak se onda počinje manifestirati i slagati u masne naslage. I nevjerojatno veliki broj osoba ima prekomjernu količinu tih masnih naslaga, a to je upravo ta prekomjerna akumulacija energije iz hrane koju mi svakodnevno jedemo. Dakle, proces kojega tijelo radi kada jedemo, spremanje i upotreba glukoze, je u potpunosti suprotan od onoga kada postimo. Kada postimo, nivo inzulina pada. Tada tijelo dobiva signale da počne upotrebljavati izvor energije masnoće koje su pohranjene u našemu tijelu. Prvih 16 do 24 sata tijelo upotrebljava pohranjenu energiju iz jetre, a nakon toga tijelo počinje upotrebljavati masnoće koje se nalaze u masnom naslagama, što je jako bitno za reći. I da shvatite na najjednostavniju verziju što je to zapravo isprekidani post. Imate mi dakle dvije verzije tijela kako funkcionira. Dakle, tijelo funkcionira u stanju kada jedemo, kada je visoki inzulin, i kada postimo, niski inzulin. To prevedeno znači dok god jedemo više puta dnevno, naša razina inzulina je jako visoka, a posljedica svega je na duži vremenski period pogoršavanje zdravlja i pogoršavanje trenutačnih bolesti kojih imate. I u najkraćim verzijama ono što bih htio reći. Dakle, redovito prakticiranje isprekidanog posta ili intermittent fastinga je nevjerojatno blagotvorno za vaše zdravlje. Ja sam zadnjih 10 godina na isprekidanom postu. Tisućama pacijenata sam preporučio ovaj režim prehrane za liječenje njihovih bolesti i rezultati su dakle zapravo nevjerojatni. Zato je ovo moj omiljeni režim prehrane jer znam i u svojoj svakodnevnoj praksi i u radu sa pacijentima i u tisućama studija da je ovo nešto što vidite kako trebate. Dobro pratite moj kanal, stavit ću vam još nekoliko desetaka video zapisa tijekom ove godine i sljedeće godine koji će biti direktno vezani za isprekidani post. Kako, što je, na koji način, što morate raditi
I ako počnete prakticirati isprekidani post na onaj najbolji način koji trebate, dakle vjerujte mi na riječ, vaše tijelo počinje aktivirati mehanizme koji su kod vas potpunosti zaboravljeni, jer vi u životu vjerojatno nikada niste postili 18, 20, 24 sata od hrane. Ajde, molim vas, isto tako komentirajte. Kada se možete sjetiti da ste zadnji puta 24 sata postili od hrane, komentirajte dolje, pišite ispod video zapisa. A svi moji dragi gledatelji, da li vi možda prakticirate isprekidani post? Koji su vaši rezultati korištenja ovog režima prehrane? Pišite, komentirajte dolje ispod video. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal, tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ono što je danas nama jako bitno za reći, sve informacije koje se tiču naravno još više o samom isprekidanom postu možete saznati u ovom videozapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.